Universal Magazine. This one is... Ano sa may difference? I really wish na better ang packaging mo. Basta na kay choice, ano? Cream. Ano siya na? Simple na good siya. Cream, black and white. Okay. Looks nice. Hilip din siya. Oh, tanong mo, ang libro pag open. Oh. Okay naman siya. Okay. Okay, next. Prints. Kailang. So this one is black and white. Colored. Colored white. White colored. White and colored. Oh, yeah. Nice, good shade. Nice, good and colored. Nice and colored. More naman po na ang colored. Yeah. Nice na siya. Black na siya. Hindi na siya brown.